Šta je Ethereum? Ukoliko se nalazite u kripto svetu ili se interesujete kriptovalutama, sigurno ste čuli za ime Ethereum. Ukratko, Ethereum je druga najpoznatija kriptovaluta u svetu i Ethereum je u stvari blockchain na kojem možete kreirati takozvane dApps aplikacije, odnosno decentralizovane aplikacije putem samih smart kontrakta. Što se tiče Ethereuma, radi se o proof of stake sistemu gdje vi umjesto što majnujete vaše coine, kao na primjer što je proof of work sistem na Bitcoinu, ovdje vi stakujete vaše coine i na taj način doprinosite samom blockchainu i stičete pasivnu zaradu. Nalazimo se na CoinGecko i pregledat ćemo neke detalje što se tiče samog Ethereuma. Kao što sam rekao, radi se o drugoj najpoznatijoj kriptovaluti na svetu. Ovdje možete vidjeti samu cenu Ethereuma, market cap, volume i tako dalje. Nakon što kliknete na sam Ethereum, otvara vam se chart i mnoge druge informacije. Ovdje ćete saznati osnovne informacije što se tiče samog Ethereuma. Dodat ćemo još da Ethereum radi putem ERC-20 token mreže, dakle token, odnosno blockchain po kom Ethereum radi je ERC-20. Što se tiče nekih drugih informacija, možete iščitati, kao što sam rekao, ove detalje na samom CoinGecko, međutim predlažem da posjetite sam website Ethereuma i upoznate se nešto više sa samim informacijama. Ovdje ćete naći osnovne informacije, možete izabrati dodati wallet, kupiti Ethereum, izabrati network i probati same aplikacije naravno na samom Ethereumu. Što se tiče Ethereuma, ovdje možete praviti aplikacije bukvalno za bilo šta u svetu. Vidimo čak da oni ovdje promovišu aplikacije koje se odnose na finance, odnosno na same financije, na gaming i na social aplikacije kao što su na primjer društvene mreže. Ukoliko scrollamo dole, možemo doći i do samoga white papera Ethereuma. White paper je izuzetno kompleksan dokument gdje možete naći sve informacije o samom Ethereumu, dakle od postojanja samoga Ethereuma i mnogih drugih informacija. Ovdje imate sažetak gdje možete, tako reći, skakati od informacije do informacije. Što se tiče nekih prvih koraka, ovdje možemo vidjeti da je Ethereum napravljen, odnosno publishovan ili predstavljen 2014. godine od samoga Vitalika Buterina. Vitalik Buterin je kreator samoga Ethereuma, ideje Ethereuma i možemo reći najpoznatiji čovjek Ethereum ekosistemu i ukratko jedan od najpoznatijih ljudi u samom kripto svetu. Što se tiče nekih drugih informacija, možemo vidjeti cenu samoga Ethereuma i možemo preći neku malu historiografiju što se tiče same cene. Otićemo ovdje na jednomatni chart kako bi vidjeli, dakle, celu istoriju što se tiče cene Ethereuma, ili ovdje ćemo vidjeti od 17. godine od kada je publishovan na CoinGecko. Ethereum je u 2017. bullrunu imao zaista najveći rast, dok vidimo da smo u nekih posljednjih godinu dana imali što se tiče Ethereuma veoma velike probleme i zato možemo reći da ukratko nije ni bilo neke alt sezone. Ethereum je išao do čak $1400 gdje smo se uspješno odbili i to poprilično ne tako dugo nazad. Ovdje možemo vidjeti rast, dakle, sa nekih $1500 u nekih, dakle, možemo reći posljednjih nedelju dana do $1850 što se tiče samog Ethereuma. Dakle, ukoliko želite da napravite neku aplikaciju, jedna od najpoznatijih, dakle, mreže ili blockchainova je Ethereum. Na Ethereum možete praviti sve aplikacije koje vam dođu na pamet. Što se tiče Ethereuma, ETH je, dakle, ime samoga coina, a GWE je, dakle, manja decimala što se tiče samoga Ethereum coina. Eto, to su neke osnovne informacije koje je potrebno da znate o Ethereumu. Možete iščitati i tokenomiku samoga Ethereuma. Ja ću dodati ukratko da total supply je trenutno 120.720.000, max supply nemamo trenutno, jer max supply trenutno za Ethereum nije određen. Još jedna dobra informacija, na samom CoinGecku možete pogledati koji su to sami tokeni na Ethereumu, možete pogledati ekosistem. Ukoliko kliknete ovdje dolazite na samu stranicu gdje ćete vidjeti tokene na samom Ethereumu. Dakle, ovo su tokeni ili ti coini koji su napravljeni na samom Ethereumu. Imamo Tether, naravno i USDC kao najpoznatije stable coine, Chainlink, Ton i tako dalje. Svi ovi coini, dakle, ili ti tokeni, možemo reći, ili su napravljeni na Ethereumu ili koriste jedan te Ethereumove tehnologije. Ethereum je zaista OG same kripto scene, dakle druga najpoznatija kriptovaluta i u budućnosti kako bude rastao Bitcoin i ceo ekosistem, dakle oko cijele kriptovalute Bitcoina, siguran sam da će i Ethereum samim tim rasti. Dakle, Ethereum nije kao Bitcoin, on se pre svega ne koristi, dakle, kao
novčano sredstvo, možemo tako reći, kao neki digitalni novac, već njegova korist je više za kreiranje neke infrastrukture za budućnost samoga blockchaina. Eto, toliko o nekim osnovama Ethereuma. Podsjećam još jednom da možete posjetiti njihov web sajt, naučiti više o Ethereumu, pročitati white paper, a možete se svakako upoznati i sa njihovim communityjem. Što se toga tiče, na web sajtu imate njihov Discord, X i tako dalje. I GitHub ukoliko ste developer ili se interesujete developmentom. Toliko u ovom videu o nekim osnovima Ethereuma, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Hvala vam na gledanju i pozdrav!